Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Watoni. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Linggung, Yaji Nurul Anwar, dan yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Linggung, yaitu Abdul Aziz, Bapak Abdul Aziz Imadi. Baik, langsung saja. Ya, di sini akan membacakan atau akan mengikuti tes komprehensif yang bernama Kupri. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah ya Muhammad ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati wa tudodi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi karamatil marhum al-arif billah Yaji Muhammad Hasan bin Samsuddin bin Faiduddin, Yaji Muhammad Hasan Saifur Rijal, Nyai Haji Imam Yaksawati, Ya Syekh Hasan Saifur Rijal, Ya Syekho Nyai Imam Yaksawati, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati wa tudoli. Allahumma atil hayata waladi waj'alhu khalifatan min ba'di waj'alhu mimman hasuna akhlaqu fayuhibbunahum wa yuhibbunahu. Allahumma alhimni rusdi wa aidni min syarri nafsi. Keutamaan tawassul dalam hadis, keutamaan tawassul dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa balaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Keutamaan tawassul dalam hadis. Allahumma innahu lam yazid bala'un illa bidambin wa la yuksafu illa bitawajjahul qawmu bi ilaika limakanin min nabiyika. Keutamaan tawassul dalam qaul ulama. Faslun fi ridli idha kudirat. Anil Hasim ibni Anas qala kunna inda Abdillahi bin Umar radhiyallahu anhuma fa khudirat rijluhu faqala lahu rajulun udkur ahabban nasi ilaika faqala ya Muhammad faka'annama nasita min iqali. Keutamaan sholawat dalam Al-Qur'an. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Keutamaan sholawat dalam Al-Quran. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Keutamaan sholawat dalam hadis. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan sholawat dalam qaul ulama. Jala'ul afham fi sholati wassalam ala khairil anam. Keutamaan Nabi dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Keutamaan Nabi dalam hadis. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Keutamaan Nabi dalam qaul ulama. Man idda'ahubun nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnah fahuwa kadzab. Keutamaan sahabat dalam Al-Qur'an. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wadalikal fawzul azim. Keutamaan sahabat dalam hadis. Khairu qarni ummati summa alladina yalunahum. Keutamaan sahabat dalam qaul ulama. Idza dzukira ashabi fa amsiku wa idza dzukira al-qadaru fa amsiku wa idza dzukira nujumu fa amsiku. Keutamaan iman dalam Al-Qur'an.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Iman dalam hadis. Al iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman dalam qaul ulama. Al imanu lughatan. Al iman fil lughah. At-tasdiqu bil qalbi. Wa fi syar'i i'tiqadi bil qalbi wal iqrari bil lisan. Iman Islam dalam Al-Qur'an. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Islam dalam qaul ulama. Al-Islam bil ma'na'an huwa at-ta'budullahi bima suri'a mundu an arsalallahu ar-rasula ila an taqumas sa'ah. Ihsan dalam Al-Qur'an. Ihsan dalam Al-Qur'an masaluhum kamasalil ladzi istawqada naro falamma ado'at ma hawlahu dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ihsan dalam hadis. Al-ihsan ala kulli syai'. Ihsan dalam qaul ulama. Kam min amalin yatasawwaru bi surah min a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi surah min a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Wudhu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ila kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ihsan wudhu dalam hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa atraqahul mautu fi tilkal lailah fa huwa indallahi syahid. Hadis dalam qaul ulama. Ismun bi fi'lil ladhi huwa istikmalul ma'i fi a'dha'in muayyanah ma'aniyah. Salat dalam Al-Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat dalam hadis. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin wa illa qaumi. Salat dalam qaul ulama. As-sholatul mafruḍah khamsatun aqulu wa awlu waqtiha zawalus samsi wa akhiruhu ida sara billun kulla yaumin ida sara billun kulli mislahu ba'da zawal. Puasa dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa dalam hadis. Man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Puasa dalam qaul ulama. Wasara itu wujubi siyam arba'atu asya' al-islam wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala shaumi. Haji dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ila al umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Zakat, keutamaan zakat dalam Al-Qur'an. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat dalam hadis. Az-zakatu tahrul iman. Zakat dalam qaul ulama. Waz-zakatu syar'un haqqun yajibu fil mali. Keutamaan nikah dalam Al-Qur'an. Wa in khiftum ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba
fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adana alla ta'ul. Keutamaan nikah dalam hadis. An-nikahu sunnati faman raghiba as-sunnati falaysa minni. An-nikahu dalam gaul ulama. An-nikahu lugatan. An-nikahu lugatan. Ad-damu wal jam'u au ibaratu anil wat'i wal aqdi jami'an wa huwa fi syar'i al-iqtiqadi al-aqdu wa huwa fi syar'i al-aqdu at-tazwiji. Head dan nifas dalam hadis. Head dan nifas dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nikah head dan nifas dalam hadis. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Head dan nifas dalam qaul ulama. Aqallu zamanin haidi yaumun wa lailatun wa aksaruhu 15 yauman wa walibuhu sittun aw sab'un. Larangan zina dalam qaul ulama. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Larangan zina dalam hadis. Tarkuz zina yurisul zina. Larangan zina dalam qaul ulama. Wa zina haramun wa fahishatun abimah wa huwa minal kabairil azim. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Akhiran ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.